dugo pričamo, pa možemo reći slobodno, već i nekoliko godina o fenomenu kineskih automobila i svemu onome što oni dobro nose, ali i velikog broja nepoznanica koje kriju u sebi. Tehničke i vozne karakteristike mnogih kineskih automobila u nekim našim ranijim testovima smo već upoznali, a danas ćemo na primjeru super testa modela Chery Tiggo 7 Pro, kojeg smo vozili gotovo godinu i po dana, s kojim smo prešli 23.550 km, utvrditi nakon ove kilometraže koje su naše iskustva sa kineskim automobilom i dokle je stigla kineska automobilska industrija, bar što se tiče ove prve generacije modela koji mogu da se kupe na našem tržištu. A to znači da ne predstavlja u pravom smislu reči sve ono najmodernije što danas nudi kineska automobilska industrija, pa ćemo sada nakon iskustva koje je duže od 1 godine malo detaljnije izanalizirati kakvi su to zapravo kineski automobili, budući da je Kina u automobilskoj industriji vrlo brzo pobegla od tradicionalnog automobila, okrenula se ka električnom automobilu. Upravo zato je još interesantniji ovaj test, jer ovde se radi o jednom strogo konvencionalnom automobilu koji je baziran, pa uslovno rečeno, na dobroj, staroj, ali proverenoj tehnologiji. Chery Tiggo 7 Pro je dugačak tačno 4,5 metra, ima međuosojinsko rastojanje od 2,67 metara i svrstaje se u C, odnosno segment većih SUV modela. Ono što ga razlikuje od mnogih konkurenata, to je da ne postoji mogućnost njegove isporuke s pogonom na sva 4 točka i takođe da ne možemo mnogo birati od opreme. Ono što nam je na neki način zadat u osnovnom paketu, on je vrlo bogat, koji podrazumeva panoramski krov i sedišta od kože. Tu smo nekako, bar što se tiče ovih kineskih automobila, uskraćeni za one fine modifikacije našeg automobila naspram naših želja. Ono što jeste velika prednost kineskih automobila je što se za relativno malo novca dobija izuzetno visok paket opreme. Tako i u ovom našem Cheryu Tiggo zaista imamo impozantan panoramski krov koji se i otvara. Međutim, s obzirom na klimatske uslove, na sve ono kako automobil koristimo, ovo je jedan od elemenata dodatne opreme koji je apsolutno najmanje upotrebi i možemo kažemo pa na neki način i jedna propala investicija, jer uglavnom stoji zatvoren. Što se unutrašnjosti tiče, nakon ovih godina i po dana zaključujem nekoliko stvari. Prva je da je urađen baš onako kao što bi trebao bude urađen jedan premium SUV model u ovom segmentu. Materijali su ozbiljni, dobro je projektovan automobil, dobro je koncipiran, lako se vozi, lako se na njega navikne, još lakše se u njega sedne, sedi se izuzetno dobro, izuzetno udobno i njime sam prošao nekoliko puta ture od oko 1000 km u jednom danu i mogu vam kažem da apsolutno, zahvaljujući velikim udobnim sedištima i nešto mekšem ogibljenja, ovo je jedan izuzetno udoban automobil. Ono što sam na početku odmah video moram navesti kao jedno od najvećih mana ovog Cherya i većine kineskih automobila, što dolazi sa no-name pneumaticima. Ovde su neki Batman SUV pneumatici koji su prilično bučni, nisu posebno ekonomični, nisu apsolutno pogodni za ono prelazno vreme kada može da se očekuje neka susnežica. Jednostavno, pneumatici na ovom automobili koji dolaze u serijskoj opremi su nedostojni onoga što očekuje kupac jednog modernog SUV-a. Dakle, već kad kupite većinu kineskih automobila, koliko ste ozbiljan vozač i mislite pre svega na bezbednost, pa onda na performanse, pa na ekonomičnost, predlažem da je kupovina novih pneumatika ono što treba odmah uraditi, odnosno, ajde bar za početak, kupovina novih zimskih pneumatika ono što treba uraditi, pa nekako da napravimo jednu kombinaciju brendiranih zimskih pneumatika, kad nam stvarno treba njihova jako dobra performansa i možda ovih serijskih koji, ajde kažemo, najblaže rečeno, nisu idealni. Ono što dalje primećujem i po ovom Cheryu, a i po onome što sam video vozeći se u Kini nekih 2 nedelje koliko smo bili tamo, mnogo smo koristili taksi, vozili smo se u preko 50
taksi automobila za te 2 nedelje, jer je taksi jeftin i odlična je vrsta prevoza, bar u Kini. I za to vreme, smenjujući se iz automobila automobil, da svi oni modeli koji su prešli 100.000 kilometara i više, da im je izuzetno nekako amortizovana unutrašnjost, apacinuzi su loši, propala su sedišta, nekako se sve to izlizalo i sve deluje kao da su to automobili stari 5 ili 6 godina, jer je vrlo evidentno da Kina radi tehnološki sjajne i dobre automobile, da je tehnologijom otišla jako napred, ali bar u ovoj generaciji automobila koje mi vozimo i koje se nalaze sada na ulicama, bi kvalitet, odnosno njihova dugotrajnost elemenata enterijera morala bi biti duža i ozbiljnija, jer bar u tom kontekstu dugotrajnosti elemenata enterijera su evropski proizvođači u daleko boljem položaju. Slično važi za potrošne tehničke elemente, posebno za kočnice, evo na nekih tih 23-24.000 km, već osjećam da diskovi malo trepere, da bi već mogli da idu na reviziju, da se pogleda šta je sa njima. S obzirom da sam ja vozio automobil sve vreme, nije došlo do njihovih pregrevanja i neke nekorektne eksploatacije, tako da ono što sada osjećam, bar na kočnicama, pa pomalo i na amortizerima koji su postali sve nekako mekši, prednji diskovi i amortizeri teško mogu da izdrže 50.000 km bez zamene. I to je još jedna od otkrivenih mana na ovom super testu, koja ne mora da bude tipična za sve kineske automobile, ali to je ono što sam ja zapazio. Kada je u pitanju koncepcija samo Cherry Tiggo 7 Pro, moram kažem da je izvanredna. Da osim udobnosti ima jako puno mesta i napred i nazad, da ima ogroman pravilan prtljažnik u koji može da stane, probali smo to, čak i jedan manji frižider. Ono što sam rekao, to je da većina kineskih automobila, pa i ovaj, posjeduju garanciju od 7 godina, što znači da bi se ti eventualni tehnički nedostaci ispravili na račun garancije, ali isto tako mislim da kočeni diskovi i amortizeri ne podležu toj dugoj garanciji. To sve se proveri prilikom kupovine. Još dodatno, kako vreme odmiče, odnosno kilometri, kao da se zvučna izolacija smanjuje, kao da se stanjuje, ili ostali zvuci postaju jači, uključujući i ležajeve, jednostavno u odnosu na prvih 5-6 hiljada kilometara, i ovo sada je razlika što se buke u kabini tiče, pa sigurno jedno 20-ak, možda i više procenata veće. Ovaj četvorocilindarski benzinski 1.6 agregat, možemo kažemo da je sad već jedna ozbiljna tehnološka relikvija. On više kao takav na kineskom, recimo, tržištu ne postoji, apsolutno. Tamo su u kombinaciji sa hibridnim modelima samo 1.5 četvorocilindarski agregati, što dovoljno govori da već ova tehnologija potpuno ispada iz upotrebe, pa možemo kažem nažalost ili na sreću imamo priliku da je još uvek koristimo i da sa njom budemo, pa u većini slučajeva, zadovoljni. Inače, ovaj motor posjeduje 186 konjskih snaga i nekih 275 Nm obrtnog momenta, što je, onako teoretski, na ovu karoseriju teško oko 1600 kg, sasvim dovoljno za solidne performanse. Da bi te performanse mogle dobro da se realizuju, zadužen je 7-stepeni automatski menjač koji sa ovim motorom funkcioniše, kažem, na više načina. Tako najblaže rečeno. Ono što je dominantno, to je prilično velika potrošnja. Ukoliko želimo da budemo ekonomični, moramo ga voziti u ekonomičnom modu, to je kad nam je sve na ovaj instrument tabli zeleno. I u tom slučaju tu potrošnju možemo nekako da dovedemo do relacije u proseku da bude oko 9,5 litara benzina na 100 pređenih kilometara. Koliko želimo da dobijemo njegove prosečne performanse koje će zadovoljiti vozača, to je svakako ovaj normalni mod u kojem sam se pretežno i vozio, ali u njemu prosečna potrošnja teško da može da bude ispod 10 litara benzina na 100 pređenih kilometara, a koliko želimo da iskoristimo svi 186 konjskih snaga i da budemo onako baš maksimalno performantni, tu nam je sportski mod koji radi zaista dobro, koji je prilično onako oštar, koji će izvući sve to iz motora što treba, pa čak i ona među ubrzanja koje nedostaju u normalnom modu, ali tu moramo računati da će nam prosečna potrošnja otići na 11, pa čak i možda 12 litara benzina na 100 pređenih kilometara, naravno u zavisnosti od toga koliko ćemo, ono što bi mi rekli, peglamo.
Ako je bitno, treba reći da do stotke stiže za 8,2 sekunde, da mu je maksimalna brzina tu negde oko 200 km na čas i da će, bar što se toga tiče, vozač biti apsolutno zadovoljan. Ono čime neće biti zadovoljan, to je, evo, ulazak u malo oštriju krivinu. Apsolutno mora mnogo opreznije i sporije da se ulazi nego kod drugih modela koje smo to navikli, iz prostog razloga što su amortizeri mekani, premekani. Isto to važi i za upravljivost. Ona je osrednja, ajde da kažem, iz generacije automobila početkom 2000. godina. I ogibljenje i upravljivost su dva elementa koje ne prate ovu snagu i potencijal motora i zato vozač mora dobro da uskladi sam sebe kako bi postigao ono što je najvažnije, a to je bezbednost vožnje. Da se ipak još vrati malo na interijer, osim ovih nekoliko kedera koji su malo popustili, što je samo po sebi stvar koja može da se ispravi, moram da kažem da evo za ovih 23.000, 24.000 km nisam imao nijedan pravi tehnički problem, nijedan razlog da sa Cheryjem pomislim da odem u servis osim onog redovnog malog servisa. To je već dobar znak, jer evo, ajde, budimo iskreni, vozači novog BMW-a, koliko puta ste bili u servisu za 24.000 km? Menjač, kočnice, elektronika, ako je dizel, tek onda, majko mi. Što se toga tiče, Kinezi su stvarno napravili pouzdan i dobar automobil koji apsolutno funkcioniše. Gde je tu razlika između onog što smo mi navikli, što se tiče one standardne automobilske industrije? Pa još uvijek mogu da kažem da veliki brendovi imaju svoj kvalitet, da postoji razlog zašto su veliki brendovi, zašto kineski brendovi tek treba da se dokažu pre svega na ovim elementima o kojima smo mi danas pričali, a to je izdrživost interijera i bolji kvalitet potrošnog materijala, a onda bi to mogla biti zaista jedna neizvesna utakmica. Za sada, ono što vam moram reći da je još uvek kineski automobil za nekoliko elemenata iza onog na što smo mi navikli u japanskoj, evropskoj, pa i južno-korejskoj produkciji. I da se vratim na neke komentare koji se odnose na naš uporedni test ovog automobila sa Daciom Bigster i pitanje da li bi ti, Miodraže, prevozio Chery Tiggo 7 Pro za 30.000 eura ili 10% skuplji Hyundai Tucson. U ovom momentu i u narednih nekoliko godina do sledeće generacije Cherya u Evropi, ja bi ipak pre izabrao Hyundai Tucson ili neki od japanskih, pa čak i evropskih konkurenata. A ta prednost pomenutih proizvođača je posebno bitna i još kod jednog elementa, to je druge prodaje, jer sve ono što smo na kineskom automobilu, bar za sada, uštedeli jeftinijom kupovinom, sigurno je da ćemo zbog elementarnog nepoverenja kupaca taj novac, pa i veći, izgubiti prilikom prodaje polovnog automobila. Jer evo, imamo iskustvo iz nedavnog jednog testa i zaista, porediti jedan Chery Tiggo i recimo Opel Grandland je stvarno više nego neumesno, bar za sada, a ono što treba svakako reći, vreme radi za Kineze. A to znači da tek u narednim generacijama možemo očekivati da uprkos dobroj ceni kineski automobili budu i dostojan konkurent evropskim, japanskim i južnokorejskim modelima koji još uvek gospodare tržištem.